Hello perang nisung besakan tiko nrem saksua ya gitar gepa video na ya video na simang na nga Jinora platform ba Jinora company ni angni oltar ka atpa yan sokpaha na simang ni mekhango anga ya ko unboxing ka again anga mijan na simni mekhangon angni Jinora ni ID ko activate ka abamu na simana angara aru bagana ta ya Jinora platform ba ya Jinora app puni ko ji ko ba na simni namne gepa plan ko ba product ko bostu gi samang mang bribo unutin angni idea ra activate ong again ni mena Urigiman nangaya gi sa bostu ko briata yan galna kita ongja anthangunan sokpaya na simana ba sokang again mo Urigiman anga da alo yako unboxing kai misok da menga anguna sokpajok anga yako hajalagni kolgrektok Agustni kolgrek tarigo order kata ya angni jakko mansua ba deliver ongara hajalagni kolgrektok Agustni kolgreksni tariku anguna sokpa yan salsni ni gisepo anguna deliver onghane sokpa ha yan jinorani anga komi bakke ko briata ya belko anga briata hamo nasimna skini misoka tengam ya belko anga briata yani daman sabri sotsni gini ya jinorari ya ki sab bostu ko primna anga jinorani ID ko activate ka ha unik men simang wacirangan gi sa bostu ko pri activate kana skill simple activate ka abu uni jamandi anchangara gamakon tapata naya mo activate ongaya ya Jinora app ki saun dingtang earning ka ani ba dingtang kameni system ba method rang dunga Udigaman bostu ki sabri mena anga ba order ka aha activate ong aha ne da simana anga video tharata mereki Jinora ID activate ka again mereki bostu order ka again yani gaman bana simang video nakjagin sim mode ma sijagin sim changku jagin sim mode video ko di ang inata mangen last in screen na simana nakket udigaman da bet petam jer jojo ya bostu ni ngao iku unboxing ka again nama namja hello jojo ratra takirat pipri maba unboxing ka atena mo na simin mukhangon ya kholi khujane angna simin mukhangon da kholi atinga dodi anga yaku kholi ya ya ratrak chok yaku ta anga jojo kholi atken dirim ya mo yan wa mamnga dongja yani bo yan receive voice rang wa dodi akhang ikhanga or maba kholi atken ne kholi tingjok ya nibo mamnga dongja hani ya ne Longin nama bos turang de nih bo, ya aku digi bos sat tuna tanah, ibu nak sunuk nata maninga, dan ibu, ya ne, longin quality nama, ya, nata mangen, ya nonga, oh, belongin nama ne, bos tu di belongin nama, ya nih bo, oh, Jinora, ya nuba Jinora nih siapa untuk nata maninga ne, ya nak sunuk nata mangen, ya, Jinora nih dong, Jinora 100% genuine leather made in India, ya nih bo. Yan Jinora ni one mo Jinora Jinora yan Jinora ni order kada Jinora ni yanu sikama do ne niknata man nga nami dakini ripuna song yan ibo bostu quality belongin naman ne yan ibo ayaw dakple nama aru yanu ba Jinora ni siya niknata man tenga ibo yan Jinora mo nami nama quality rang de tip top nibo naknata man gen nibo naknata man gen belongin aru abarwa mandi melat sonani ke ndige maiba antang choose kai khana ta namo nigman yan sokpajok na song khada man gen metela Jinora company ni kuba yan khakhet ke ba Jinora company ni wa posturang ko sokatio naya mamung ni negani gri receive ka sunata man naya mo aru quality nam gijarang ko bisong unjam nama quality rang ko naya mo nibo naknata man gen belongin nama saya ne nibo na song khada man nenga Ini kemudian sopajok yan Jinorani produk onga na simang ban degi antang ni ID ko activate kana taman gen anga ko bel isa ko order ka emna ba bri mena ya Jinora angni ID ko activate ka aha activate ka ni zaman na simang G ko ba takna taman na ginok mobile recharge kana taman gen gas booking aru current bill rang ko nokku dongi gamna taman gen TV rang ko recharge kana taman gen aru tingtang aru team thari na simang yanu income kana tam man gen Jinora platform mo ne Jinora company ni gaman angana isimana yako unboxing kami jogodai yan sokpa bibijok anga sanchiachem ya Jinora company khali ID activate kana sa thangkhar akon sokpa jawa khon andike real ba age thalji sokpa jawa khoni sanchiachem andi ban daki ungja bisongni mention ka kata bisongni weta kata yan sokpa bibia na ji bostu ba ya Jinora ni ko
antangni ID ko activate khatna kisa mang bread po nudin angni ID ba activate again aru plus nanguna bostu ba sokpa again yan double longane aru na niko PB yan mabaya business volume rang ba aru dingtang tang point rang ba nakna mandapken aru yanuni commission ba tungdapken ne simang dake Jinora ID ko activate khaan baksa bostu rang naisumna sokpagen yan nakni Jinora ID ba activate onggen aru nakuna bostu ba sokpagen berang haidana simangni soba chancing ba donga ya Jinora platform ba Jinora app o maidaki mana income kana tamna maidaki inoras khangba register khaira china tananga chem aru maidakba system o commission rang donga aru app mungsa non maidakba design rang ko ka chem baita mungsa yanura earn kana taba khamena tamangen maidaki mansa yanu commission maidaki mansa khamena tamanna maidakba mansa ya chugumuko na simang detail thalada ko namiken sem ode angana simang Jinora app ni PDF ko mention ka aiba ba screen share ka aiba na simang chugumuk detail thalajok na simang ukoba ninak tamangen chugumuk ya Jinora app ni gaman thalata ko ba isna tamangen aru yanura maidaki register kana tananga chem yani gumna ba na simang thalata ko tamangen aru Jinora ID ura ba Jinora app ura maike deposit ba recharge ka emna anthani ID ko maidaki activate kagen ba address rangku maidaki kapat nata nanga yarang ku chugumang na simang thalata ko nata mangen na simang yarang chugumuk man ko binas gen semode tau in screen na khatinga ya in screen na khating ba ko na simang depini bo uno na simang na Jinora app ni gmen chugumuk video rang na khation gen na simang na negani kre sandi ni nakta man gen talni video di ya sanu wiata isyung ba sakantikon betela